کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں چک نولینڈ کی لائف کے بارے میں، جو ایک آئی لینڈ میں پھنس گئے تھے اور 4 سال تک اس میں رہے۔ کہانی کمپنی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم چک کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے کام میں بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں۔ آفیسرز چاہتے ہیں کہ ہر کوریئر ٹائم پر پہنچے۔ اس سلسلے میں وہ آؤٹ آف کنٹری وزٹ کرتے ہیں، جہاں ان کی برانچز ہوتی ہیں اور امپلائیز ان کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹائم کی قیمت کا اندازہ بتاتے ہیں۔ چک کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس کا نام کیلی ہوتا ہے۔ ان کا ریلیشن شپ کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ کرسمس بھی قریب ہے اور چک کو ملائیشیا کام پڑ جاتا ہے۔ اسے کمپنی کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے۔ چک کیلی سے کہتا ہے میں نیو ایئر پر ضرور آ جاؤں گا۔ کیلی کہتی ہے میں کرسمس کیسے گزاروں گی؟ چک اسے منا لیتا ہے۔ چک اور کیلی ایک دوسرے کو کرسمس کا تحفہ دیتے ہیں۔ کیلی چک کو ایک گھڑی دیتی ہے، اس میں کیلی کی تصویر ہوتی ہے۔ اب چک ملائیشیا کے لیے نکل جاتا ہے اور راستے میں ہی بہت طوفان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے اور یہ پلین کمپنی کا پرسنل ہوتا ہے۔ پلین میں 4 لوگ اور بھی ہوتے ہیں اور یہ پلین ایک پیسیفک اوشن میں گر جاتا ہے اور ان میں صرف چک ہی بچتا ہے۔ سمندر کا تیز طوفان چک کو بہا کر لے جاتا ہے اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کشتی پر ہوتا ہے اور آس پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں چک پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں چک بے حد آوازیں لگاتا ہے، مگر کوئی انسان کا نام و نشان وہاں نہیں ہوتا۔ اب وہ زمین پر بڑا سا کر کے ہیلپ لکھ دیتا ہے تاکہ اوپر سے گزرتا کوئی پلین اسے دیکھ کر اس کی مدد کو آ جائے۔ رات بہت ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے ریت پر ہیلپ لکھا تھا وہ مٹ جاتا ہے۔ اب وہ لکڑی سے ہیلپ لکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کوئی اسے ڈھونڈنے ضرور آئے گا اور اس نشان کو دیکھ کر وہ اس جگہ آئیں گے۔ اب چک کو بھوک محسوس ہوتی ہے اور کمپنی کا جو بھی سامان بہہ کر آتا ہے اس میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب چک کو کسی چیز کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک ناریل زمین پر گرتا ہے۔ اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ناریل کی ہی آواز ہے۔ اب پینے کے لیے اسے ناریل پانی کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اسی کو پی کر گزارا کرتا ہے۔ چک کو یہاں 3 دن گزر چکے ہیں۔ سمندر میں پتھروں کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے۔ اب وہ اپنی پینٹ کو آدھا کاٹ کر اپنے پاؤں میں لپیٹ لیتا ہے تاکہ اس کے پاؤں میں درد نہ ہو، اور اسے وہاں ایک بہت اونچی چوٹی نظر آتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اس پر ضرور چڑھے گا۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اوپر چڑھ سکتا ہے اور اندازہ لگا کر وہ چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اسے اوپر سے سمندر میں کوئی چیز تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ واپس نیچے آتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے پلین کے پائلٹ کی ڈیڈ باڈی تھی۔ وہ بہت روتا ہے اور اسے دفنانے کا انتظام کرتا ہے، مگر وہ دفنانے سے پہلے اس کے جوتے اور ٹارچ رکھ لیتا ہے۔ اب وہ اسی آئی لینڈ میں زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ پتوں پر گری اوس کو پی کر گزارا کرتا ہے۔ وہ مچھلی مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔ اسے کھانے کے لیے ناریل پانی اور رات کو پتوں پر گری اوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اسی کو کھا کر گزارا کرتا ہے۔ اب رات کے وقت اسے سمندر میں ایک شپ نظر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے۔ ٹارچ کی لائٹ آن کرتا ہے مگر اتنی دور سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ایئر بوٹ ہے وہ اس میں بیٹھ کر بیچ سے نکل جائے گا۔ وہ جان گیا تھا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لہریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کی رفتار کی وجہ سے وہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاؤں پر چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بھی بہت نکلتا ہے۔ اب چک واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے اور اب اسی دوران بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ایک غار دکھائی دیتا ہے۔ وہ رات گزارنے کے لیے اس میں چلا جاتا ہے اور ٹارچ آن کر لیتا ہے، اور ساری رات ٹارچ آن رہنے کی وجہ سے اس کی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے۔ اب روشنی کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہ تک نہیں جانتا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں۔ اب وہ واپس آتا ہے اور کمپنی کے سامان میں اسے کچھ چیزیں ملتی ہیں جو تیر کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ ان کو کھولتا ہے مگر اس میں اس کے کام کی 1 یا 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک اسے جوتے ملتے ہیں جو سکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے بلیڈ لگا ہوتا ہے۔ وہ اس سے ناریل کو آرام سے پھاڑ لیتا ہے۔ اب وہ کسی بھی چیز کو کاٹ سکتا ہے۔ اب وہ ایک لکڑی کو کاٹتا ہے اور نوکیلی سی بنا لیتا ہے اور مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ مچھلی کو کچا تو نہیں کھا سکتا، اسی لیے وہ آگ جلانے کی بے حد کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب چک کو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر میں 2 لکڑیوں کو رگڑوں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے کامیابی مل جاتی ہے۔ وہ پہلی بار اتنا خوش ہوا ہوتا ہے بیچ پر آنے کے بعد۔ چک کو وہاں جو سامان نظر آتا ہے کمپنی کا، اس میں ایک فٹ بال بھی اسے دکھائی دیتا ہے۔ اس پر چک کا بلڈ لگا ہوتا ہے۔ وہ اس کو ہاتھ سے آنکھ، ناک اور ہونٹوں کی شیپ دیتا ہے، اس کو ایک چہرے میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا کر اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے آگ کے پاس خشک ہونے کے لیے رکھ دیتا ہے اور اس کو ولسن کا نام دیتا ہے۔ اب وہاں پر چک کا ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کے دانت کا درد۔ یہ بہت پرانا درد ہے مگر اس نے کبھی چیک اپ ہی نہیں کروایا۔ اب
चक ने इसे तोड़ना है और वो तोड़ लेता है और साथ ही बेहोश हो जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसे 4 साल हो जाते हैं आइलैंड पर। 4 सालों में वो इस जगह जीना सीख लेता है। इसका हुलिया बिगड़ चुका है, इसके सर और मुंह के बाल बेहद बड़े हैं और वो बेहद कमजोर दिखाई देता है। इसे इतना तजर्बा हो गया था, वो दूर से ही डंडा फेंक के मछली को पकड़ लिया करता था। चक की दोस्ती विल्सन से काफी हो गई थी, वो इससे काफी बातें करता था। अब एक दिन मछली खा रहा होता है कि इसे एक आवाज आती है। चक देखता है तो वो एक स्टील की शीट होती है। उसे एक आइडिया आता है कि इसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। वो जब भी निकलने की कोशिश करता है, लहरें उसे जाने नहीं देती। अब वो नारियल की लकड़ी काट काट कर एक बोट तैयार करता है और स्टील की शीट इसके आगे लगाता है। हालांकि बोट तैयार करना आसान नहीं था और वो ये फैसला करता है कि जब हवाएं कम होंगी तो वो निकलने की कोशिश करेगा और शीट को वो बोट के आगे लगाता है ताकि जब वो बोट में बैठे तो शीट की मदद से पानी को धकेल सके और वो आगे जा सके। चक विल्सन को अंदर रखता है और निकल जाता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला भी करता है, मगर अभी भी वो समंदर बाकी है। वो नहीं जानता कि जमीन कब आएगी। चक के अंदर एक उम्मीद थी कि शायद अब वो घर पहुंच जाएगा, मगर ये सब आसान नहीं था। समंदर में उसे बहुत बुरे हालात देखने को मिलते हैं। खाने का गुजारा तो वो कर लेता है, खाने के लिए मछली और पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता है। बारिश का पानी जमा नारियल में करता है, इसने अपने पास रखे होते हैं और बचा कर रखता है ताकि मुश्किल में वो इसके काम आए। और देखते ही देखते चक का बॉल, इसका विल्सन फ्रेंड, पानी में गिर जाता है और जब इसे मालूम होता है वो बहुत दूर जा चुका होता है। अब वो पानी में कूद जाता है और विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है और वापस बोट में आने के बाद वो बेहद रोता है। विल्सन ने ही इसका 4 सालों में बहुत साथ दिया था। चक के लिए वो एक फुटबॉल नहीं था, वो इससे बहुत अटैच हो गया था, इसीलिए इसके जाने का बहुत दुख होता है। अब चक बहुत दिनों के सफर के बाद थक चुका था और एक शिप इसके आगे से गुजरता है जो इसे देख लेता है और इसे बचा लेता है। चक वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो देखता है कि सब बदल चुका था। इसके दोस्त और घर वाले समझे थे कि वो मर चुका है और इसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, वो शादी कर चुकी थी और इसकी एक बेटी भी होती है। चक इससे मिलने जाता है तो वो बेहद खुश होती है और गले से लगा लेती है। अब कैली शादीशुदा है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और इनके रास्ते अलग हैं। चक को कैली ने जाते हुए जो घड़ी दी थी वो इसे वापस कर देता है, क्योंकि वो कैली की फैमिली घड़ी होती है और इस घड़ी की तस्वीर अपने पास रख लेता है। कैली उसे कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगे। चक उसे सॉरी बोलता है और जाने लगता है। कैली अब भी चक से प्यार करती है, मगर इसकी अपनी फैमिली है, इसलिए वो नहीं जा सकती। कैली के पास चक की दी हुई एक गाड़ी होती है, वो इसे वापस कर देती है और चक इस गाड़ी को लेकर चला जाता है और कैली इसे देख रही होती है। वो बहुत दुखी होती है, वो चक को बुलाती है और वो भाग पड़ती है। चक भी वापस आ जाता है और गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे, मगर सबके फोर्स करने पर मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे शादी करनी पड़ी। और वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चक कैली को गाड़ी में बिठा लेता है और उसे उसके घर छोड़ आता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। अब हम देखते हैं कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और इसे बताता है कि मैंने बीच पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। मैं फांसी लेने वाला था, मगर मुझे कैली का ख्याल आ गया था कि मुझे उसके पास जाना है और आज जब मैं वापस आया हूँ तो इसे खो चुका हूँ। वक्त ने कैली को मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता चुन ले और इसने शादी कर ली। अब चक अकेला रह गया था, लेकिन जिंदगी को आगे जाना ही होता है और एंड में ये होता है कि चक के पास एक पैकेज है जो वो आइलैंड से बचा कर लाता है। प्लेन डूबने के बाद बहुत से पैकेजेस किनारे आ जाते हैं और वो सोचता है कि वो घर जाने के बाद खोलेगा, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो पैकेज को वापस करने आता है, मगर वहां पर कोई नहीं होता और वो एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है जिसमें लिखा होता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, और वहां से चला जाता है। चक को अब हम एक कच्चे रास्ते की तरफ देखते हैं और वहां वो मैप देख रहा होता है कि वो कहाँ जाए। तो एक लड़की आती है और इसे रास्ता बताती है। इसकी गाड़ी पर भी वही विंग्स का निशान होता है जो पैकेज पर होता है। अब चक इसका पीछा करता है तो वो उसी घर जाती है जहां चक नोट लिखकर रखाया था और इसने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। अब चक और बेटीना हो सकता है फ्यूचर में मिल जाएं। चक की आंखों में एक उम्मीद होती है और फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।